everyone, we are from grade 5 and welcome to our video of United States and China trade war. Before we begin, let's introduce ourselves. My name is Siti Anggraini Nurbaiti and also there are my friends' name. My name is Maiswari Zakira Uzla. And then, Hello, my name is Naufakan Sagaviota. wait. Oh, hello, and my name is Alaika Fadlullah Masruri. So, let's get started. Before we go into the interview, me and my friends gonna explain about what is trade war and how it happened. Firstly, this trade war occurred due to major trigger, namely the large trade deficit between the US and China. And in addition, the US also accused China of intellectual property theft and government subsidies that give unfair advantage to Chinese companies. In July 2018, US started imposing a tariff from 10% to 25% on US goods, and China opposing a tariff on US goods too. And in September 2018, US added an additional 10% tariff on $200 billion worth of Chinese products, and China retaliated with tariff on $60 billion worth of US goods. And in May 2019, both countries imposed additional tariff on each other. 10% raised tariff from 10% tariff to 25% on $200 billion worth of Chinese goods. At this time, these countries make a negotiation, but negotiation between these two countries are up and downs. In 2019, US and China make a phase 1 trade deal. China promised to buy more US products, especially agricultural products, and strengthen the protection of the intellectual property right. In return, US agreed to suspend some tariff and reduce other. But after this agreement was made, the conflict between these two countries is still continuing. My name is Hamam, I'm from International Relation 24. Kalau menurut saya sendiri sih sangat-sangat berdampak, karena di HI sendiri itu ada beberapa pandangan atau pendekatan yang bisa digunakan. Salah satunya liberalis, dan menurut liberalis, tindakan yang diambil oleh US ini itu tuh tindakan sepihak, nggak melalui forum internasional, nggak melalui WTO atau organisasi-organisasi yang lain, dan tentunya keputusan yang diambil oleh Amerika ini akan berdampak ke stabilitas ekonomi global. Jadi sangat-sangat berdampak. Kalau menurut saya sih, saya ambil contoh Indonesia aja. Indonesia yang masih dalam kategori negara berkembang itu lebih baik mengembangkan industrinya yang awalnya dari produk bahan baku atau setengah jadi bisa diubah ke bahan setengah jadi dan bahan jadi, biar bisa diimpor lebih mudah ke negara-negara lain selain US. Aku Rafif Prayata, biasa dipanggil Rafif, dan aku dari angkatan 23. Kalau menurut aku ya, ketika kayak dua negara superpower itu saling mematok tarif kepada satu sama lain, yang kena itu bukan hanya dua negara itu aja, baik itu dari segi militer, ekonomi, dan lain-lain. Nah, tapi itu dampaknya paling kerasa itu di negara-negara kecil seperti Indonesia, maksudnya negara-negara berkembang seperti Indonesia ini, mulai dari dampak ekonomi, dampak politik, dan lain-lain itu pasti akan dirasakan bukan hanya oleh dua negara tersebut, tapi juga dengan negara-negara lainnya. Oke, kalau menurut aku, kalau untuk cara negara berkembang, misalnya contohnya Indonesia nih. Nah, salah satu cara untuk agar Indonesia bisa menanggulangi itu adalah dengan mencari kerjasama sebanyak-banyaknya dengan negara-negara lain agar posisinya di dalam dunia global itu lebih meningkat gitu loh. Nah, misalnya contohnya Indonesia, dengan Indonesia masuk BRICS. Nah, BRICS, Indonesia ini posisinya secara ekonomi, secara militer, secara politik, dan lain-lain itu pasti juga akan ikut naik dan tidak akan seberdampak seandainya jika Indonesia itu dia sendiri doang gitu.
Oke, kalau jujur, aku pribadi nggak tahu ya, mungkin nggak terlalu ngerasain dampaknya sih. Cuma ya mungkin ini bisa jadi pelajaran dan sebagai apa ya, kayak bahan materi kita untuk Oke. dibahas gitu loh. Oke. Gitu sih, untuk dikaji lah dalam Oke. prodi hubungan internasional ini. Based on interviews that we conducted, it can be concluded that the trade war between United States and China has a significant impact on international relations. This conflict not only strains relationship between two countries but also affects global economic stability. For developing countries like Indonesia, the challenges are quite serious. We need to strengthen our domestic industries and build international cooperation to minimize the impact of the rivalry between these two major powers. So, even though the effect may not be felt directly, we still have an important role to play. We can engage in discussion, conduct research, or share information to help raise awareness about the importance of understanding global dynamic. Maybe that's all for our video. Thanks for your attention and Bye-bye. Bye bye.